Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kurang semangat, Shalom. Shalom. Haleluya. Hari ini kita bersuka cita, amin. Yang bersuka cita karena Tuhan, boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sungguh baik. Kita ada hari ini itu semua karena penyertaan dan kebaikan Tuhan, amin. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami berkumpul di tempat ini, kami percaya ada sesuatu yang dahsyat yang akan Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Kami persiapkan hati kami bawa hidup kami sepenuhnya. Kami mau fokus hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebab semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebab Engkau terlalu baik Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Mari lebih sungguh lagi katakan, I am here because of your grace. I am here because of your love, God. Because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds. Mari jemaat Tuhan saja katakan, I am here. Thank you Jesus. Lord Jesus. Kami sungguh-sungguh berterima kasih kepada Engkau Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus.
untuk setiap kasih-Mu Tuhan. Amin. That I could live today thank you Jesus, Jesus, Jesus. Kau terlalu baik Tuhan. Amin. Forever I will praise your name. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Oh Engkau sungguh baik Yesus. Kinaralabaya Shande, mari sembah Dia, nyatakan syukurmu. Kinaralabaya Shakaralamo. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, sebab hanya Kau yang layak disembah. Kinaralalabaya Shakaralabaya Shenaralalabaya So. Kami puji nama-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kinaralalabaya Shakaralabaya Shen. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kinaralalabaya Shakaralalamo. Kinaralalabaya Shanaralalabaya Shande. Sungguh besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur untuk itu semua Tuhan Yesus. Hari ini kami datang, kami mau persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Hati kami, hidup kami, nyanyian dan pujian yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus. Yang mau berikan yang terbaik untuk Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi mau shalom. Shalom. Haleluya. Saya bersyukur sekali, senang melihat para bapak-bapak dan ibu-ibu yang hari ini mukanya bersukacita. Amin. Yang bersukacita boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan sungguh baik bagi kita. Amin. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari
jempol untuk Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sorakan haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Selalu baru rahmat-Mu Tuhan. Hari berganti hari, Amin. tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari jemaat Tuhan lebih semangat. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik. sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Sorakan haleluya. Bersama-sama kita mau nyatakan, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. sekali lagi katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. amin. Untuk selama-lamanya Kami menari untukmu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selamanya, Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. haleluya. Masih semangat memuji Tuhan. Amin. Kami mau nyatakan betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Sebab kasih-Mu tidak berkesudahan Tuhan. Sebab itu kami bersuka cita hari ini. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita nyatakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baik
tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Nyatakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Mari angkat tanganmu. Hosana, ku tinggikan Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Jemaat Tuhan katakan Hosana. Hosana. Mari angkat kedua tanganmu. Hosana. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kini saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus. Untuk menerima setiap kabar kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Yang akan menguatkan kami. Yang akan memberikan pengetahuan yang baru bagi setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Kasih-Mu besar Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih?
tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat. Amin, kami percaya Tuhan. Yes Lord. Kasih-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Mari angkat kedua tanganmu bagi Tuhan yang tiada pernah terlambat bersinar. Thank you Jesus. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat. Oh, cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti saya undang semua untuk bangkit berdiri. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan setiap informasi-informasi yang akan kami dapatkan hari ini. Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya persilahkan. Oke, Shalom semuanya. Shalom. Ini adalah Dr. Xiang. Dia dari Icon, dari rumah sakit di Singapura. Dia adalah ahli onkologi. Jadi untuk mendiagnosa, mengobati kanker, Dr. Xiang yang ahlinya di rumah sakit di Singapura. Okay, so thank you for having me, Dr. Shang Yip. So this is not my first time here. It's been a long time. I don't know whether some of you may know me, some maybe not. It seems good to see some familiar faces. I've actually
used to come to the cancer ministry quite regularly before the COVID. Sebelum COVID, Dr. Xiang itu sudah beberapa kali datang ke sini dan sudah pernah berbicara di tempat ini dan melayani Bapak Ibu sekalian. Sebelum COVID itu memang bisa, tapi selama COVID tidak bisa dilakukan dan sekarang baru mulai lagi. So this is, I think, probably around my fourth time here. But it's been about 5 years since I last came. Ini adalah waktunya Dr. Xiang akan berbagi tentang pengertian tentang penyakit kanker. So I was just telling some of the sisters earlier, I'm a doctor in Singapore, but I do get asked very often to come to Indonesia to give talks. And I always say no. So this year alone, almost every month I'm asked to come here, but I always say no. But this time when Ibu Inge asked me to come, you know, I love coming here. I really do love coming here. Dr. Xiang banyak permintaan untuk berbicara tentang penyakit kanker di Indonesia, tapi selalu dia katakan tidak. Tapi karena Bu Inge yang meminta dan jemaat di GBPRJ, maka dia mau berbicara di tempat ini karena dia sangat mengasihi tempat ini. And you may be wondering why Dr. Why do you like coming here? And every time I come here, you know, when they have the worship, when the worship team is singing, I don't understand most of the lyrics, but every time I come in here, right, I was telling my wife that every time I come in here, I feel the presence of God, and I just start crying. Ya, mengapa dia sangat mengasihi tempat kita? Karena pada saat kita di sini menyanyikan lagu-lagu pujian penyembahan, Dr. Xiang merasakan adanya kehadiran Tuhan, dan dia merasa terharu, dia merasakan kasih Tuhan, makanya dia senang datang ke tempat ini. And so I was wondering whether today would be the same. And the moment I walked in here and I sat down, the same thing happened. When the worship team, we came in, the worship team was already praying, and tears just kept running, and I just feel God's presence is always here with all of us. Dr. Xiang sudah merasakan begitu masuk pintu ruangan ini, dia sudah merasakan kehadiran Tuhan. Dan air matanya mengalir, dia merasakan kasih Tuhan, dan makanya kenapa dia suka sekali, dia senang sekali ada di tempat ini. So we know that God today is here, and He's going to touch you, He's going to encourage you, and we believe that He's going to heal you. Even though I have something to share, I believe that is the Lord who is going to speak to you and talk to you today. Makanya Dr. Xiang mengatakan bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Dia akan memberikan penerangan, dia akan memberikan pencerahan, dan dia akan menyembuhkan. Makanya ayo kita semua sama-sama perhatikan dan kita sama-sama nanti berdoa. Okay, so I'm going to talk today about prostate cancer. Kali ini akan dibicarakan adalah tentang kanker prostat. We'll talk about prostate cancer for maybe about 20 minutes, half an hour, and then we'll leave a lot of time for questions. But when it comes to the questions, I'm happy to take questions on any cancer, not just prostate cancer. Jadi penerangan tentang kanker prostat ini sekitar 20-30 menit, sisanya adalah tanya jawab. Dan pada tanya jawab ini tidak hanya penyakit kanker prostat, penyakit tentang kanker apapun, Dr. Xiang akan menjawabnya. So I am a medical oncologist in Singapore. I have been a doctor for over 20 years. I know I look young, although I look older now compared to 5 years ago. But I know a lot of people still say I look young. So I always come to Indonesia, I always tell them that I'm actually 48 years old. Dr. Xiang ini ahli kanker di Singapura. Dia sudah 20 tahun lebih dia berpraktek di Singapura. Memang dia kelihatannya muda, betul, tapi sedikit lebih tua dibanding 5 tahun yang lalu, tapi dia tetap hatinya muda. So thank God that He renews our youth. Yeah. I look after most cancers. Prostate cancer is one of the main specialties I look after. I look after breast cancer, lung cancer, and things like colon cancer as well. Ya, kanker prostat itu seperti juga kanker yang lain, kanker payudara, kanker yang lain kita akan bahas sekarang. Okay, so let's start about prostate cancer and what's so interesting about prostate cancer. Okay, so prostate cancer, I think many people will know about it because it's the second most common cancer in men. Kanker prostat itu adalah kanker yang terbanyak nomor 2 pada laki-laki. Okay, so unfortunately, it's so common that in this room, I see a lot of men, and 1 out of every 8 men will develop prostate cancer. Ya, kita Dr. Xiang lihat di sini banyak laki-laki dan sungguh sayang bahwa 1 dari 8 orang itu akan mengalami kanker prostat. Okay, but it's much more likely to happen in older men. So prostate cancer is
one of those cancers that very much mostly happens in older men and not young men. Ya, ini kebanyakan terjadi pada usia lanjut, tidak pada anak-anak muda. So the average age of someone with prostate cancer, a male, is about 67 years old. Rata-rata itu pada usia 67 tahun. So if you look at the map, you find that prostate cancer is one of those cancers that seems to be happening in certain parts of the world and not so much in other parts of the world. Ya, kita lihat dari dari peta tadi, maaf sebelumnya. Yang So you, Ya. okay. Jadi ada tempat-tempat yang tinggi angka kejadiannya, ada tempat-tempat yang tidak terlalu tinggi. So you find that it's very much, it seems to be a cancer very much of the Western developed world. Jadi ini tinggi pada negara-negara berkembang di negara-negara barat. So it's quite common in America, in Europe, and places like Australia. Ya, jadi banyak pada Amerika, Eropa, dan Australia. Okay, but then thankfully for Asia, it's actually a bit less compared to the other parts of the world. Puji Tuhan untuk Asia sedikit lebih kecil angka kejadiannya dibanding di tempat lain. So if you look at the graph here, you find that in a lot of the Western countries, like in America, Canada, Europe, all of them are at the top. That's where most of the prostate cancer happens. Whereas the Asian countries is much less prostate cancer. Kita lihat ya di Amerika, di Kanada, di Eropa, Australia itu angkanya tinggi. Sedangkan di Asia angkanya lebih rendah. All right. So the next slide. Okay, so the first thing I will spend about maybe a few minutes talking, because what most people want to know then is when you talk about prostate cancer is that who is going to get prostate cancer, what is my risk or my family members' risk of getting prostate cancer. So I'll spend some time talking about all the risks. Not everybody's going to get prostate cancer, but who's more likely to get prostate cancer. Kita akan bicarakan siapa saja yang kemungkinan besar mengalami kanker prostat. Okay, so it's very rare before 40 years old. Okay, and it's most common once above 65 years old. Jarang terjadi pada usia di bawah 40 tahun, tapi makin tinggi angka kejadiannya di antara 65 sampai 74 tahun. Okay, so we rarely ever see anybody below between 40. I've never seen any patient below 40, but even those below 50 years old, that's quite rare. Di bawah 40 terus belum pernah dokter yang lihat, di bawah 50 juga masih jarang angka kejadiannya. All right, so if you are young, you're unlikely to get prostate cancer, but as you're getting older, it is something that you do to take note of. That it is the most possible cancer that you're going to get once you get older and older. Ya, jadi makin tua usianya, makin bertambah usia, angka kejadiannya makin tinggi. Okay, the next one, okay, like I talked about earlier already, the race and what race you are is also very important. Ya, jadi suku apa atau etnik ya, itu anak dari mana itu berpengaruh. Okay, so that's where in this case, we thank God we are Asian, because the Asian men have the lowest risk of getting prostate cancer. Jadi kita ucap syukur kita masuk dalam ras Asia di mana angka kejadiannya paling rendah. Okay, the race that's most likely to get prostate cancer are actually black, African American or Africans. African American, black people are the most likely to get prostate cancer. Jadi yang paling tinggi angka kejadiannya itu pada orang Barat tapi Afrika ya, Okay, kulit hitam. followed by white people and then Asians. Kemudian diikuti dengan kulit putih baru Asia. Okay, it was good to be Asian. All right. Okay, the next risk factor then is family history. Okay. Ya, risiko yang lain, faktor risiko berikutnya adalah faktor keturunan. Now, like this is true for most cancers, that if you have a family history of cancer, you are more likely to get cancer. Ya, ini tidak hanya pada kanker prostat, tapi pada rata-rata kanker yang lain juga. Kalau dalam riwayat keluarganya ada riwayat kanker, berarti kemungkinan juga And menurun. this is quite strong a risk factor for prostate cancer. So if you have what we call a first degree relative, that is someone like a father or a brother who had prostate cancer, your risk of having prostate cancer is much higher than a normal person. Jadi kalau ayah atau saudara ada yang terkena kanker prostat, berarti angka kemungkinan kita mengalami juga besar. Okay. Likewise, if you have cousins and uncles, what we call second degree relatives who have prostate cancer, you also have a higher risk of getting prostate cancer. Begitu juga kalau ada paman atau keluarga yang masuk kelompok kedua dari keluarga. So this is something we do look into, because when patients come to us to ask whether I need to check for prostate cancer, I always make sure I check their family history, because those with a very strong family history, even when they are young,
in their 40s, I sometimes do tell them that they do need to check for prostate cancer. Makanya kalau pasien datang kepada dokter Xiang dengan riwayat keluarga, ada riwayat kanker, meskipun umurnya masih muda di bawah 40, disarankan untuk dilakukan pemeriksaan prostat. Okay, so and then you might also hear that sometimes you may have a strong history of other types of cancer, but that might also increase your risk of. So it may not be prostate cancer; it may be things like breast cancer. Someone, a sister or mother who had breast cancer, another family member who had pancreas cancer, another family member who had ovarian cancer, and that even though it's not prostate cancer, if you have a strong family history of that type of cancer, that might also increase your risk of getting prostate cancer. Tidak harus kanker prostat, jenis tipe kanker yang lain, meski seperti kanker payudara, kalau itu ada dalam riwayat keluarga, berarti risiko itu juga besar pada pasien tersebut. Okay, and that's because there are certain strong mutations that can cause different types of cancer. So in females, it may cause breast cancer, but in males, it will cause prostate cancer. Ya, karena ada mutasi genetik dalam tubuh kita. Kalau ada kanker itu, kalau pada perempuan itu ke arah kanker payudara, kalau untuk laki-laki kanker prostat. Okay, so it's always good to know your family history because it's something that most doctors will ask you about when you come and see them and when you're worried about cancer. Jadi kita harus tahu riwayat dalam keluarga kita, ada nggak yang mengalami kanker. Okay, the next slide. Okay, so now we get to the interesting one, the ones that I always get asked questions almost every single day about, and that's about food. Ya, ini pertanyaan yang sering ditanyakan, hampir tiap hari ditanyakan tentang makanan. Okay, and so everybody always likes to ask me, whether that's friends or patients, and they always ask me, why is there getting more and more cancer nowadays? Banyak ditanyakan kenapa sekarang ini kanker itu, angka kejadian kanker bertambah banyak dibanding yang lalu. Okay, so there are many reasons, but one of the reasons is unfortunately the type of food that we do eat. Banyak faktor yang menyebabkan risiko kanker, tapi salah satunya adalah makanan. Okay, so if you go back maybe about 100 years ago, where everything was eaten fresh and everything was eaten, straight from the farm, you farm your own food and then you come and then you eat. It's a very different world now where we eat a lot of what we call ultra-processed food. So food that's preserved to last for longer, right? Jadi kalau 100 tahun yang lalu di mana makanan itu diproses secara segar, jadi daging langsung dimasak kita makan. Cuma kalau sekarang itu ada makanan-makanan yang mengalami ultra proses. So things like ultra-processed food is definitely a link to many cancers. Ultra processed food ini, makanan-makanan yang mengalami proses ultra proses ini menyebabkan kita lebih banyak mengalami kanker. Okay, but with prostate cancer, one of the strongest links to food we found is meat or animal fat. Yeah. Untuk kanker prostat itu makanan yang paling sering berhubungan dengan kanker prostat adalah meat, daging. Yeah. So we do find that males or men who eat a lot of animal fat, specifically like red meat, those who consume a lot of it do have a higher risk of getting prostate cancer. Ya, jadi laki-laki yang banyak memakan daging merah itu angka kejadian kankernya lebih tinggi. Okay. So in terms of animal fat, one of the recommendations we always give is you don't have to not eat at all, you don't have to abstain, but you just reduce your intake. So sometimes maybe like even up to 3 or 4 servings a week is fine, but not every day. Jadi bukan berarti nggak boleh makan, tetap boleh makan daging, tapi jangan setiap hari. Jadi diturunkan frekuensinya. Okay. Alright, so the next risk factor. Yeah. Okay, so the other thing is more and more people are eating less vegetables and less fruits. And that is also linked to prostate cancer, a low vegetable intake. Faktor makanan yang lain adalah kurangnya makan sayur dan buah-buahan. Itu menyebabkan peningkatan dari risiko kanker. Okay, so it's always good, as we're always told by our parents, right? We need to eat more vegetables. So it's good to eat more vegetables. Makanya seperti kata orang tua, bagus kalau kita makan sayuran. Okay, all right, next. Okay, now this is so soy products are very interesting. Okay, yeah. Produk dari kedelai ini sangat menarik. So when I prepared this slide, right, I put down soy products, but I didn't realize how much soy, I've forgotten how much soy that Indonesians like to eat. Dr. Xiang tidak tahu berapa banyak makanan yang dari kedelai yang orang Indonesia makan. Until I went to the hotel this morning for breakfast, and I realized for breakfast, the one thing that y'all love to eat is tauhu and tempeh.
Ternyata tadi waktu dia makan breakfast itu, ternyata makanan utamanya adalah tahu dan tempe. I love tempeh. I have not eaten tempeh for many years, so when I ate it, I was almost late today when Vita came to fetch me because I was having my second serving of tempeh. Dr. Chiang sangat menyukai tempe, sehingga kalau ditanyakan pilihan kedua adalah tempe. Okay, now the good news is those who eat a lot of soy products definitely have a lower risk of getting prostate cancer. Kabar baiknya, makin banyak makanan yang mengandung kedelai, angka kejadian prostatnya akan makin turun. Okay, so soy, why I purposely put it here? Because I think soy has been getting a lot of wrong information over the last few years. Mengapa kedelai itu dibicarakan? Karena tahun-tahun terakhir banyak informasi yang salah tentang kedelai. Okay, so but when it comes to cancer, so you may have heard some people say, oh, soy products causes things like breast cancer, causes other kind of cancer. But actually that's not true. Ada kabar-kabar yang mengatakan bahwa kedelai itu menyebabkan kanker payudara atau kanker yang lain, tapi itu salah, itu tidak benar. So in fact, there are many studies that show that people who do take a lot of soy products have definitely a lower risk of getting prostate cancer and even breast cancer. Jadi dari penelitian menunjukkan bahwa orang yang banyak makan produk kedelai, itu angka kejadian kanker prostat dan kanker payudaranya itu lebih rendah. Okay, so soy products are safe. There's no real strong link to say that you cannot take soy products. The only people that we sometimes say maybe don't take so much is people who already have breast cancer. Jadi yang tidak boleh adalah orang-orang yang memang sudah punya kanker payudara. Okay, but if you've never had breast cancer, right? Eating soy does not increase your risk of getting cancer. Jadi kalau tidak punya kanker payudara, makan kedelai itu tidak meningkatkan angka kejadian kanker payudara. Okay, so keep eating your tempeh and your tauhu. Jadi terus makan tahu dan tempe kita. Okay, alright, next. Okay, and this is another common reason why we are getting more and more cancer. And same for prostate cancer, and it's obesity. We are getting as a world, we are all getting unfortunately fatter and fatter. Angka kejadian kegemukan di seluruh dunia memang meningkat. Padahal kegemukan itu meningkatkan risiko untuk terkena kanker. Okay, and once again because nowadays everything is so convenient compared to many years ago, we are just not as active. We are a little bit bigger size than generations ago. Ya, sekarang memang mudah serba mudah, serba nyaman. Makanan datang, kita pesan lewat GoFood datang. Makanya kenapa generasi sekarang cenderung lebih besar, lebih gemuk daripada generasi sebelumnya. Okay, so it's always good to make sure you eat healthily and make sure you stay active and exercise regularly. Jadi harus jaga makan, olahraga, ya, sehingga tidak mengalami obesitas. Okay. Nobody likes to hear this. All my patients want to know what food can they eat to avoid cancer, but when I tell them you just have to eat healthily and you have to exercise, they always look very disappointed. Jadi kalau orang tanya makan apa yang sehat, selalu dikatakan oleh Dr. Chiang olahraga dan makan yang sehat. Nah, kadang-kadang orang nggak mau dengar itu. Okay, all right, next. Okay, so there's many other risk factors, but I didn't want to spend too much time. Let's talk a little bit more about prostate cancer itself. Okay, the first thing to say about prostate cancer is, this is really speaking to most men, for prostate cancer, for almost all of it, 85% to 90% of all prostate cancers have no symptoms. Kita membicarakan tentang gejala, sayangnya hampir 85% angka kejadian ini tanpa gejala. Which means that out of every 10 men, right, none of them came to see me because they felt something. Almost only maybe one or two of them will come to see me because they actually felt something. Ya, jadi ada pasien-pasien yang datang kadang-kadang tidak merasakan apa-apa. Dari 10 orang hanya 1 sampai 2 orang saja yang mengalami gejala. Because I do a lot of insurance forms for prostate cancer patients, and one of the things insurance always like to ask, what symptoms did the patient have before they develop prostate cancer? And for almost every single prostate cancer patient, I have to put no symptoms. Jadi kalau Dr. Chiang harus mengisi form asuransi, biasanya pihak asuransi menanyakan apa gejalanya, dan Dr. Chiang bolak-balik harus menulis tidak ada gejala. So if you're a male or you're a family member, it's very important to tell them that, look, for most prostate cancer, you won't know about it. Yeah, there's no symptoms at all. Ya, jadi katakan pada keluarga kita yang laki-laki, gejala kanker prostat itu nggak ada gejalanya. Okay, so then if they don't have symptoms, how did they find out that they had prostate cancer? Sekarang bagaimana caranya kalau nggak ada gejala?
orang tahu kalau dia kena kanker prostat? I will tell you in a moment. Ya, akan dikatakan sebentar lagi. Okay, so the next few slides. Okay, but hold on, we'll stay back on that. Okay, so even though most of them have no symptoms, about maybe 10 or 20%, so one or two out of every 10 men will have some symptoms, and that's not that common, but they may have things like blood in the urine, difficulty passing urine, unable to empty the bladder completely, incontinence or bone pain. Dari 1-2 dari 10 orang itu bisa mengalami gejala seperti ada darah dalam urin, kesulitan buang air kecil, kemudian kesulitan untuk, jadi kalau kencing nggak puas ya, kencing lagi karena nggak bisa keluar semuanya, kemudian atau incontinence tuh apa namanya? Tidak bisa ditahan, tidak bisa ditahan kencing, dan satu lagi adalah nyeri tulang, bone pain. Okay, so but when you see the symptoms, right, you think, hey, but Dr. Yip, I know a lot of patients who have these symptoms. They all have difficulty passing urine. They tell me they wake up many times at night. They can't empty their bladder. Yet why is that? Banyak pasien yang menanyakan dia ada kesulitan sering kencing tidak lampias ya, tidak puas, bolak-balik kalau malam kencing, apa penyebabnya? Okay, and the reason is that most of the time, these symptoms are actually caused by not prostate cancer, but another type of prostate, which is prostate enlargement, which is not cancer, it's actually benign. Ya, karena penyebabnya adalah bukan kanker prostat, tapi pembesaran prostat tapi tidak ganas, jinak ya. Okay, so many men do have these kind of symptoms, not blood, but maybe difficulty passing urine, but that's because of benign prostate enlargement. Jadi sering kali laki-laki itu juga mengalami kesulitan, keluhan tentang kencing, tapi bukan karena kanker prostat, tapi karena tumor jinak dari prostat. Okay, all right. Okay, next. Okay, so just now I said that if most people do not have any symptoms of prostate cancer, how do we detect prostate cancer? Karena kebanyakan orang tidak ada gejalanya, bagaimana kita mendeteksinya? So majority of patients who do come and see me with prostate cancer, see me because they have done a PSA blood test. Kebanyakan itu datang karena mereka periksa tes PSA, prostate specific antigen. Okay, so in Singapore, right, many men go to their GP or to their family doctor, and the family doctor may just do a PSA blood test to screen for prostate cancer. Jadi banyak pada saat medical check up dilakukan pemeriksaan PSA prostat dan angkanya tinggi. Okay, so it's a very simple blood test and it's very accurate. Pemeriksaan ini sangat sederhana tapi sangat akurat, sangat tepat. Okay, and I understand that Ibu Inge has actually very kindly today arranged for the blood test to be done for the men who have come today. Ya, jadi ada pemeriksaan PSA di belakangnya. Okay, so in general, who should take a PSA test, right? Okay, I'll tell you who shouldn't take it first. Okay, if you are 20 years old or 30 years old, don't waste your time taking a PSA test. Ya, jadi nanti ditentukan kalau yang umurnya masih muda, yang 20 tahun tidak perlu dilakukan. Okay, so pemeriksaan. anyone below 40 years old, in general, we do not recommend taking the PSA test. Jadi yang di bawah dari 40 tahun itu tidak dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan ini. Okay, if you are 40 years old to about 50 years old now and you have a family history of prostate cancer or many other cancers, then you can take a PSA test. Jadi kalau usianya 40 sampai 50 meskipun tanpa gejala tapi dalam riwayat keluarga ada kanker-kanker apapun, sebaiknya dilakukan pemeriksaan PSA. Okay, and certainly if you're 50 years old and above, right, whether you have a family history or no family history, you can take a PSA test as well. Ya, kalau di atas 50 tahun meskipun tanpa ada riwayat keluarga, sebaiknya dilakukan pemeriksaan PSA. Okay, now very important to note, but the PSA test is very sensitive, very accurate for prostate cancer. PSA itu pemeriksaan yang sangat sensitif untuk prostat kanker. But unfortunately, it's too sensitive. So meaning that sometimes you don't panic if your result is high. If your result is high, it doesn't mean that you definitely have prostate cancer. Kadang-kadang terlalu sensitif, jadi meskipun angkanya tinggi, belum tentu itu kanker. That's because many other conditions can also cause the PSA result to go up. Ada beberapa keadaan yang bisa membuat angka prostat itu PSA itu tinggi. Okay, so those are conditions like, for example, prostate enlargement, which is benign. Misalnya pada tumor jinak prostat itu juga akan meningkat sedikit. Okay, prostate inflammation. So sometimes from an infection, and that's not cancer, but it can also cause the PSA to go up.
Begitu juga infeksi. Kalau ada infeksi pada prostat, maka angka PSA-nya akan naik. Okay, so there are many reasons why. So don't panic if the PSA is high, because there can be other reasons why the PSA is high as well. Yang penting jangan panik. Meskipun angka PSA-nya sedikit tinggi, jangan panik. Okay. Tapi ke dokter Syang. Right. So and then normally besides the PSA, we normally will also do a physical exam through the rectum to see whether we can actually see whether there's an enlarged prostate. Jadi selain PSA, tes PSA juga dilakukan pemeriksaan lewat rektum ya, pemeriksaan fisik. Okay. All right. Next. Okay. So say you have now done the PSA and you find that, oh no, your PSA is high. What is the next step? Bagaimana kelanjutan kalau hasil tes PSA-nya meningkat? Okay. So if the PSA is high and we suspect that there's prostate cancer, the next thing that these days that we will do is an MRI. Jadi kalau angka PSA tinggi dan dokternya curiga ini satu kanker, maka dilakukan MRI. Okay, so MRI nowadays is very accurate for distinguishing, differentiating between prostate cancer and a benign prostate enlargement. MRI sangat akurat dalam membedakan antara kanker prostat atau tumor jinak pada prostat. Okay, but usually if the MRI also shows that it looks very much like prostate cancer, you then need to do a prostate biopsy. Kalau hasil dari MRI ternyata curiga kanker prostat, dilakukan biopsi prostat. Okay, and then the other thing nowadays as well, the newest thing for prostate cancer is that you also, some of you may have heard of a PET scan before for other types of cancers, but for prostate cancer it's a special type of PET scan called a PSMA PET scan. Dan selanjutnya ada pemeriksaan namanya PET scan, tapi dia khusus untuk prostat, PSMA PET scan. Okay, so this is for the PET scans for normal cancers, they inject a certain type of dye, but for prostate cancer, they inject a different type specific to the prostate cancer. Jadi beda untuk kanker yang lain, alat zat kontras yang disuntikan berbeda antara prostat dengan kanker lain. Okay, all right, next. So these days, the biopsy is usually done using the MRI machine. Saat ini biopsi dilakukan pada saat dilakukan pemeriksaan MRI. Okay, so last time we used to just use ultrasound. It's a little bit more inaccurate, but these days the prostate biopsy is extremely accurate because we can actually use the MRI machine to do the biopsy of the prostate. Kalau dulu dilakukan dengan USG, tapi seringkali kurang akurat, makanya sekarang dilakukan pada saat dilakukan MRI. Okay, all right. Next. Okay, so then now, say your patient has been diagnosed with prostate cancer, right? What do we do after that? Okay, so the most important thing then is to look at what is the risk of this prostate cancer. Jadi kalau sudah didiagnosa kanker prostat, pemeriksaan selanjutnya adalah apa risiko dan grade, tingkatan dari kanker Okay, prostat. so many of you would have heard of things like, a patient was told, 80-year-old patient was told he had prostate cancer, but the doctor said, don't need to do anything. Ya, jadi kadang-kadang dokter mengatakan kalau pasiennya udah 80 tahun, nggak usah dilakukan apa-apa. Okay, and you're wondering why this patient was told he had prostate cancer and yet the doctor saying don't need to do anything. Ya, kenapa kalau udah usia 80 kena kanker prostat kok nggak usah dilakukan apa-apa? Okay, and that's because sometimes for a patient, if we think, for example, if you are 80 years old, you have a heart problem, you have stroke, you cannot move, you are not likely to live for more than 10 years, and we find a very low-grade, small prostate cancer, we know that prostate cancer is not going to cause any problems. Jadi kalau usianya udah di atas 80, dia udah ngalamin stroke, ada kelainan jantung, dan ditemukan ada gangguan prostat, ada tanda-tanda kanker prostat tapi kecil, tidak akan dilakukan apa-apa. Okay, but if you are likely to live for more than 10 years, okay, almost every time the doctor will have to do something. Tapi kalau diperkirakan usianya masih di atas 10 tahun, masih lebih panjang dari 10 tahun, maka akan dilakukan tindakan. Okay, so in order for us to look at how dangerous the prostate cancer is, we'll look at things like the stage, the grade, the PSA level, as well as the amount of prostate cancer in the biopsy. Untuk melihat keganasan tingkat dari prostat itu dilakukan dari stage, grade, PSA level, dan hasil biopsi prostat. Okay, and then once we've done this, we'll then classify the prostate cancer into all these different groups: very low risk, intermediate risk, high risk, and very high risk. Kemudian akan dibedakan apakah masuk dalam very low risk, risiko rendah, intermediate risk, high risk, atau very high risk. Yeah. So for example, for the first two groups, the very low risk and low risk,
if it's a very old patient who's not likely to live for more than 10 years, sometimes we will just observe it. Jadi untuk yang risiko rendah atau risiko sangat rendah, apalagi usia lanjut, tidak dilakukan tindakan apa-apa. Okay, but generally for those with intermediate risk, high risk or very high risk, you will need to treat the prostate cancer. Tapi kalau untuk yang risiko intermediate, high risk, risiko tinggi dan sangat tinggi, dilakukan tindakan. Okay, next. Yeah. So what are some of the treatments of prostate cancer? Apa saja tindakan untuk prostat kanker, kanker prostat? So generally, as a group, I will now spend the last part of my talk, maybe the last 10 minutes, just talking about a little bit about all the different types of treatment of prostate cancer. Akan dibicarakan apa saja tindakan-tindakan pada kanker prostat. Okay, so let's look at all of these one by one. But basically, there are all these different ways that we treat prostate cancer. There is surgery, radiation, hormone therapy, targeted therapy, and chemotherapy. Ya, ada 5 tindakan yaitu pembedahan, radiasi, terapi hormon, terapi target, dan kemoterapi. Okay, so I'll talk about each one a little bit more detail. Okay, next. Okay, so the first one, I think the most common way we treat prostate cancer is through surgery. Jadi yang paling utama adalah operasi. Okay, and the reason why surgery is the most common treatment for prostate cancer is that the majority of prostate cancers are found early stage and operable. Kenapa terapi pembedahan itu jadi pilihan utama, terutama untuk yang kanker yang ditemukan pada tahap awal, itu sebaiknya dilakukan operasi kanker prostat. Okay, so now the biggest change in prostate surgery in the last 10 years is what we call robotic surgery. Yang sekarang ini sedang banyak dilakukan adalah robotik, jadi operasi oleh robot. So in the past, for example, if it was a prostate surgery, the surgeon would be standing here and operating on the patient where the prostate is. Kalau dulu dokter operatornya berdiri di samping pasien. But nowadays, most of the surgeons, even though the patient is here, the surgeon is actually sitting in front of a computer here. Jadi kalau kita lihat sekarang, kalau dokternya yang sekarang mau operasi itu di komputer. And he's actually operating a robot that the robot's actually doing the surgery here. Ya, dia mengoperasikan robot yang melakukan operasinya. Okay, so robotic surgery is the main way in which for most of the world now we treat prostate cancers if we need surgery. Ya, sekarang terapi robot ini yang paling banyak dilakukan di seluruh dunia. Okay, it's much more accurate, and in general there's less complications when you do robotic surgery. Jadi hasilnya akan lebih akurat dan risiko komplikasinya lebih kecil. Okay, so most of the urologists, the prostate cancer surgeons in Singapore, they now do robotic surgery. Jadi kebanyakan dokter ahli urologi yang ada di Singapura sekarang melakukan operasi dengan robotic surgery, pembedahan robot. Now, before we start, but important for you to know, robotic surgery is very good for prostate cancer. But for most other cancers, if you've had cancer before, you wonder why your surgeon didn't do robotic. For most other cancers, robotic surgery is not needed. Jadi terapi operasi oleh robot itu untuk kanker prostat itu sangat baik. Tapi kalau untuk kanker yang lain harus dilihat kondisinya. Okay, so robotic surgery is very good for prostate surgery as well as other cancers like maybe rectum cancer. Ya, mungkin untuk kanker lain seperti kanker rektum itu cukup baik. Okay, but for most other cancers, we just do the normal surgery is good enough. Jadi kalau untuk tipe kanker yang lain, operasi biasa lebih sering dilakukan. Okay, all right, next. Okay, and then the next one, if that now other than surgery, the other very, very effective way to treat early stage prostate cancer is radiation therapy. Terapi lain selain operasi adalah terapi radiasi ya kalau untuk kanker prostat. Okay, so for many prostate cancers, you can do either surgery or radiation, and the results are just as good. Jadi pilihannya bisa dengan operasi robotik atau dengan radiasi, itu sama bagus hasilnya. Okay, so I will often tell the patient when they tell me that if you choose surgery or you choose radiation, the results will be good, but the side effects may be different. Meskipun hasilnya sama bagusnya, tapi side effect-nya berbeda. Okay, so now what is the latest thing then in radiation therapy? Apa yang terapi radiasi yang paling mutakhir? Okay, so now the latest thing in radiation therapy is proton beam therapy.
Yang paling mutakhir adalah proton beam terapi. So this is actually a proton beam machine in Singapore. Ini alatnya, alat mesin proton. So in proton beam, why it's different from radiation is that the problem with radiation in the past is that when you use radiation to hit the cancer, the radiation splashes to the cells around the cancer. Bedanya proton beam radioterapi dibanding dengan radioterapi yang lama. Kalau yang dulu sinarnya itu begitu kena ke kanker, dia menyebar merusak jaringan sekitarnya juga. So previously in radiation last time, when the radiation splashes around, you damage the cells and the tissue near where the cancer is. Ya, jadi terjadi kerusakan pada jaringan di sekitar kanker. Jadi tidak hanya kankernya, tapi jaringan sekitarnya rusak. So for prostate cancer patients, many of them after radiation, they may get things like very bad diarrhea. Jadi pada pasien kanker prostat dengan terapi yang lama, itu setelah dilakukan radioterapi mereka mengalami diare. Yeah, because the prostate is very close to the intestines. Karena prostat itu letaknya dekat dengan usus besar. Okay, they may also get after radiation, they may get very bad things like incontinence because they affect the bladder. Jadi setelah radiasi, selain buang air besarnya juga kacau, juga kencingnya. Jadi seringkali tidak bisa tahan kencing. Okay, whereas the big difference now that proton doesn't splash. Dengan terapi proton itu sinarnya tidak menyebar. Okay, so proton the effectiveness is the same as radiation therapy, but the side effects are much better. Jadi dengan proton itu efeknya sama, jadi kanker prostatnya juga hilang, tapi side effectnya, efek sampingnya jauh lebih baik. Okay, so proton is quite new in Singapore alone. This year alone, they've opened 3 new proton centers in Singapore. Di Singapura juga proton beam ini juga termasuk baru ada 3 di Now, Singapura. it's because it's new, it's very expensive. It's about 3 times the price of radiation. Karena baru harganya juga lebih mahal, 3 kali dari radioterapi biasa. Alright, but I can tell you that it will become more and more common and the price will come down over the next few years. Tapi ke depan akan lebih sering dilakukan sehingga harganya akan makin turun. So for many cancers like prostate cancer, eventually we think that most people will do proton rather than radiation therapy. Jadi untuk beberapa orang lebih baik dilakukan proton daripada radioterapi biasa. Okay, same with things like brain cancers because you don't want to damage the cells around the brain. Ya, begitu juga untuk kanker otak lebih baik dilakukan dengan proton beam dibanding yang biasa. Okay, alright, next. Okay, and then finally, now another one that you'll hear about for prostate cancer is hormone therapy. Terapi yang lain adalah hormon terapi. Okay, and the reason being that we found that prostate cancer, like breast cancer, is one of those cancers that is driven by the male hormone. Seperti kanker payudara, kanker prostat itu dipengaruhi oleh hormon laki-laki. So like breast cancer, for many breast cancers, the female hormone estrogen drives the cancer. For males, testosterone, which is the male hormone, drives the prostate cancer. Kalau untuk wanita kanker payudara itu ini oleh hormon estrogen, tapi kalau untuk laki-laki hormon testosteron. So hormone therapy, you'll find that many men who have prostate cancer will be given hormone injections. Jadi untuk pasien-pasien yang memilih terapi hormon akan diberikan suntikan hormon. Okay, and that will greatly reduce the risk of the prostate cancer ever coming back. Jadi akan menurunkan kanker prostatnya. Okay, all right, next. Okay, and then we come on to what we call targeted therapy. Sekarang apa yang disebut dengan terapi target. Okay, and so now one of the newer things in prostate cancer, like just now I told you that prostate cancer is one of those cancers that has a strong link to family history. So if we find that you have certain family history of prostate cancer, like Angelina Jolie and the BRCA mutation, you may be eligible for some special targeted therapy tablets. Jadi kalau dalam riwayat keluarga ada riwayat kanker seperti Angelina Jolie ya, dia diberikan obat Okay. untuk mencegah terjadinya kanker. So what this graph here shows you that quite a lot of prostate cancers and all this can be caused by the purple one are the normal prostate cancers, but quite a lot of prostate cancers can be caused by genetic mutations. Yang ungu itu angka kejadian prostat yang lain, tapi kalau yang biru dan hijau itu dari genetik mutasi genetik. Okay, so for many men nowadays, when they are diagnosed with prostate cancer, I will do a genetic test for them. Jadi untuk beberapa orang yang mengalami kanker prostat dilakukan terapi genetik. Okay, all right. Okay, next.
Okay, and then finally, the boring one is chemotherapy. Dan yang terakhir adalah kemoterapi. Okay, so chemotherapy also is still works for prostate cancer, and you'll find that many patients still benefit from chemotherapy. Kemoterapi juga merupakan pilihan pada beberapa pasien. Okay, all right. Okay, next. Okay, I think really that's about it. You know, so I think I finished my talk on prostate cancer. We will take maybe questions from the audience. Terima kasih Dr. Chan. Ada pertanyaan dari? Silakan. Oke, Dok. Good morning, Dr. Xiang. Yang saya mau tanyakan, yang radiation by proton beam itu ada di rumah sakit mana? Dan kalau dari segi asuransi, apakah bisa di-cover itu? Where is the proton beam in Singapore? In what hospital? And is it covered by insurance? Okay, so in Singapore we have three proton beam machines, right? One is in the government hospital, so I think most of the time that will be harder for overseas patients to go to that one. But in the private, there are two proton beam machines. So one is in the hospital where I am at, Mount Elizabeth Novena, and another one is in a research area called Biopolis. And UX Not NUH, SGH, Singapore General Hospital. or Singapore General? Yeah. Jadi ada di rumah sakit Singapore General Hospital sama di rumah sakit yang Dr. Xiang kerja di Icon, dan ada satu yang untuk riset. Kemudian kalau terapi untuk kanker prostat itu bisa di-combine? Can we combine the therapy for prostate cancer? Yes. So for prostate cancer, in fact, many times you will need a combination of hormone therapy and surgery, or hormone therapy and radiation. And then sometimes you need surgery, radiation, and hormone therapy. So there is, yes, we do combine. Ya, jadi memang dikombinasi, bisa pembedahan dengan radioterapi, pembedahan dengan kemoterapi, atau justru tiga-tiganya dilakukan. Okay, thank you. Okay. So, and I didn't the question about the insurance as well. Insurance right now is, because it's quite new and it's so expensive. Insurance, they are very strict about whether they cover proton therapy. So even in Singapore, insurance don't cover all cancers. So they're very strict about which cancers are covered. So prostate cancer is covered, but for example, there are many cancers like breast cancer, lung cancer. These are all the common cancers. They are not covered by proton therapy. So it depends on the cancer that you have. Then the insurance will decide whether they cover you. Jadi tergantung asuransinya. Ada asuransi yang mengcover, tapi banyak yang asuransi tidak mengcover beberapa jenis kanker. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Silakan Pak, tolong mic. Dokter, ini saya pengen tanya, pada waktu saya kencing ya, agak sulit sedikit, tiba-tiba kencingnya panas. Yeah, he has difficulty in urine. Iya, And itu gimana sometimes tuh? feel hot, yeah. The urine is hot. So like I said earlier, actually, it's very common to have this kind of symptoms for men. Most of the time, almost all the time, it's caused by benign prostate enlargement, but not prostate cancer. Jadi belum tentu karena kanker prostat, tapi bisa karena pembesaran jinak dari prostat. Okay, so but the simple way to decide whether it's prostate cancer or whether it's something not more benign is you can do a PSA test as well as you can do a MRI. So these two things will tell you whether it's benign or whether it's prostate cancer. But most of the time, it's not cancer. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan PSA dan MRI. Nanti ditentukan itu jinak atau tidak. Yang keduanya ya, buang air besar, buang air kecil sering gitu, berkali-kali. Kalau malam buang air kecilnya berkali-kali, itu kenapa? He has polyuria and nocturia. So most of the time, these are all caused by benign prostate enlargement. Paling sering itu disebabkan karena pembesaran jinak dari prostat. Okay, but like I said, so someone like you, it would be good for you to do the PSA test anyway later, because that will definitely help. Jadi Bapak nanti harus ikut pemeriksaan PSA-nya ya. Thank you.
Ada lagi yang bertanya? Selamat pagi dok. Tadi kan disarankan untuk pengecekan kanker prostat di atas umur 50. Pengecekan kanker prostat itu setiap berapa tahun sekali? Kalau pap smear kan mungkin 1 atau 2 tahun harus dicek pap smear. Nah kalau untuk kanker prostat berapa tahun sekali? Terus yang kedua, leukemiokarsinoma apakah bisa disembuhkan? Dan ketiga, kan tadi daging dihindarin. Daging setengah matang kah atau kita harus makan daging matang atau setengah matang itu nggak boleh gitu. Terima kasih. Tunggu, saya lupa. Tadi yang pertama apa? Pertama, pengecekan kanker prostat itu kalau di atas umur 50 harus berapa tahun sekali? How many times to check the PSA test after 50 years? Every year or every 2 years? Okay, so after 50 years old, okay, so the guidelines are internationally are actually not very clear about this. So, but generally, of course, if it's normal, is once you can check once a year above 50 years old, but it depends on many things like your family history. If you are 50 years old and above to 65, if you have no family history, most guidelines will say that you still have to check it once a year. Jadi kalau dari faktor keluarga tidak ada kanker, di umur 50 sampai 65 itu setahun sekali. Oke, yang kedua, leukemiokarsinoma apakah dapat disembuhkan? Leiomyoma, carcinoma, is it curable? Leiomyoma, is it? Yeah. Leiomyoma of the leiomyoma. of the uterus, is it? Yeah. Of the womb? Yes. Of the womb, is it? So leiomyoma, okay, depends on what type. Leiomyoma can be benign. It's what we call fibroids, Yeah. right? So if it's fibroids, it's definitely curable. Benign. But you can also have another type, which is the leiomyoma carcinoma. Yeah. That kind, if it's caught early, is also curable. But because as long as it's operable, it's definitely curable. Jadi kalau masih namanya leiomyoma itu jenak, masih bisa dioperasi. Tapi kalau sudah berubah jadi leiomyoma karsinoma, jadi selnya berkembang jadi ganas, itu ganas. Nah itu tapi tetap itu bisa diobati karena biasanya kalau belum menyebar itu masih bisa ditangani dengan operasi. Oke, karena kan sudah dioperasi. Ini kan teman, mungkin saya teman sharing aja. Jadi kan dia udah dioperasi, jadi pengen tahu aja karena sempat baca di Google kan dia termasuk kanker langka ya. Jadi Dia leiomyoma atau leiomyoma karsinoma. carcinoma? Oh, his Carcinoma. friend is leiomyoma carcinoma. Is it curable? Yeah, so it depends on many things. It depends on the stage. It's definitely curable for the early stage, stage 1, stage 2, and even stage 3. But stage 4 is usually not curable. Jadi kalau masih stadiumnya masih 1, 2, sampai 3 itu masih bisa diobati. Tapi kalau stadium 4 itu berarti kan sudah ada penyebaran. Nah itu yang sulit diobati. Oke. Yang ketiga, apakah makan daging setengah matang itu berbahaya atau kita harus makan daging matang? Terima kasih. What about the meat? Is it rare or medium rare? Dangerous for? Okay, so it's not actually about the doneness. It's not whether it's medium, well done, or rare. It's the amount of animal fat. It's the amount of fat in it and the way you cook it that actually makes more of a difference. So actually so we try. There's probably some advice to say don't burn it. So if you steak, you try not to make until it's black. So when it's black and burnt, then maybe there's more carcinogenic. Jadi bukan masalah matang atau tidak, tapi cara memasaknya. Kalaupun suka yang dipanggang, jangan sampai warnanya hitam. Karena kalau hitam, itu sifatnya sudah karsinogenik, menyebabkan kanker. Ada lagi yang mau ditanya? Ya, silakan. Pagi dokter, saya mau nanya, kalau hasil PSA dari 1 tahun yang lalu 1506, sekarang 1586. Terus udah MRI, udah dibawa sih ini hasilnya, itu gimana ya dok? Her family, the PSA test is
last year 15.6 and now 15.8, and he bring the MRI test. Maybe bisa dibawa ke situ. She asked for the prognosis. Bahasa Indonesia itu dok. Or maybe I will have a look later. okay. Then I will Oh, yeah. I will talk to her Nanti- personally. Yeah. Iya. Yeah. Mungkin nanti setelah ini akan di ini. Oke, tadi ada yang bertanya lagi yang baju merah ya. Selamat siang, Dr. Syang. Yang ingin saya tanyakan, kan ada kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebaiknya umur berapa seorang pria sudah boleh melakukan pemeriksaan PSA itu, supaya tidak terlambat mengetahui kejadian yang akan berlanjut lebih jelek. Kalau tunggu sampai 50 atau 60 tahun mungkin sudah stadium 2 atau stadium 3. Jadi sebaiknya umur berapa untuk melakukan pemeriksaan PSA dini begitu. Terima kasih. He said prevention is better than curative. It's true. In what age better to do the PSA test? So in general, 50 years old and above. 50 tahun ke atas. Okay. But if you have a strong family history, then sometimes 40 years old and above. Tapi kalau ada riwayat kanker dalam keluarga, itu 40 tahun sudah sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Ada lagi yang mau bertanya? Nah itu Bapak. Saya peserta BPJS gratis. 6 bulan sekali, 6 bulan operasi penyempitan saluran kencing. 6 bulan sekali penyempitan saluran kencing operasi. Oke. Apakah bisa dituntaskan gitu? He is National Insurance in Indonesia, BPJS, and every 6 months he has to do the operation of stricture uretra. Is it can be cure completely not. So so unfortunately, I'm an Yeah. oncologist, so I don't know about non-cancer things so well. Ya, jadi karena dokter ini adalah ahli kanker, dia nggak tahu Bapak penyempitannya kenapa. Ya kan penyempitannya misalnya dulu pernah trauma terjadi penyempitan, itu memang pasti akan tiap 6 bulan mesti dikoreksi lagi Pak. Memang begitu, mohon maaf. Yeah, so that one you have to see what we call a urologist. Yeah. So a urologist will probably will give you a better answer. Jadi Bapak harus rajin kontrol ke dokter urologi Bapak. Ya. Ada lagi? Terima kasih dokter. Saya akan cerita sedikit. Saya sudah operasi prostat 2 kali di Bakti Mulia. Kemudian di situ dinyatakan saya dari hasil biopsi itu ada hasil tumor ganas. Terus saya dirujuk ke Darmais, kemudian dicek darah. Darahnya itu dari PSA-nya itu 15,38. Terus diberi obat apa yang ginastral atau apa yang tidak boleh dipegang. Itu 1 bulan. Kemudian cek lagi, udah turunnya jadi 1,02. Dan sampai sekarang ini saya tetap minum obat
rutin per bulan setiap hari itu yang namanya Harnal dan apa satu lagi itu. Pertanyaan, apakah efek nantinya kalau seandainya dalam jangka waktu lama saya minum obat itu, apakah nggak ada pengaruh dengan order tubuh yang lain? Terima kasih. He has operated 2 times for prostate cancer, and he has operated and chemotherapy. He has done chemotherapy, and now he has to take Harnal for a long time. The question is Harnal can do harm for? So no, Hano can be taken very long term. In fact, it can be taken for many patients forever. Yeah. And there's no known long-term side effects. So it's very safe to take that. It's one of those medications like blood pressure medication and cholesterol medication. Hano is very safe long-term. Ya, jadi Harnal aman ya Pak ya. Bapak mau minum sampai berapa puluh tahun juga Bapak minum Harnal itu tidak ada efek samping ke organ-organ lain yang ada di tubuh Bapak. Terima kasih. Kemudian setiap 3 bulan sekali saya disuntik Soladex di sekitar pusat. Yeah, every 3 months he has Soladex injection in his belly. Nah, itu fungsinya apa ya maksudnya? Sampai sekarang itu bisa dikatakan kalau buang air kecil normal. Tetapi kayaknya sekarang ini masih ada, kalau untuk katakan kaki ini untuk diangkat agak ngejut, itu bagian perut bagian bawah sebelah kiri itu ada sakit. Apakah itu masih perlu apa istilahnya operasi lagi? Terima kasih. And now he has no side effect from all the medication, Soladex and Harnal, but sometimes his left leg he feels pain. Is it need another operation or is it another cause? Okay, so of course difficult to answer because there are many reasons for leg pain. But in general, Zoladex injection and Hano, they don't cause leg pain. But so I think you do have to look for other reasons. Doesn't mean you have to need an operation, but of course there can be many reasons for leg pain. But most likely, if it's just one side, leg pain, is most likely not the medication. Jadi kalau Bapak sakitnya cuma di sebelah kiri ya Pak ya, sebelah kiri, itu bukan karena Soladex, bukan karena Harnal, bukan karena operasinya. Tapi kita harus cari penyebab lain, Bapak mesti periksa ke dokternya. Apa Bapak sudah bertanya ke dokternya apa dikatakan karena? Waktu itu saya terpeleset. Oh, oke. He fell. Maksudnya terpeleset, jatuh enggak, hanya mungkin karena terkejut itu ya, mungkin karena terkejut, sprain. Terus habis terpeleset itu mulai sakit, pegel-pegel, kemudian mules perut, terus saya bawa ke UGD, diperiksa dokter, nggak masalah istilahnya, dari dokter itu bilang nggak masalah. Setelah di USG ternyata di situ katanya ada infeksi. Apa infeksi karena jatuh terkejut tadi, kena mesta, tergencet atau bagaimana gitu. When he go to the emergency, they do ultrasonography, they said there is infection in the prostate. Is it about because the cancer, the Soladex or the Harnal? It's most likely from your previous operation. So when you've had an operation in that area, you have a higher risk of getting infections again. So not the medicine, but from the Condition, prostate cancer, yeah, from the cancer and the operation before.
Jadi Pak, kalau memang pernah dioperasi, memang daya tahan tubuh di jaringan sekitar situ memang jadi kurang kuat seperti kalau belum pernah dioperasi. Jadi mungkin Bapak mesti obati infeksinya lebih baik lagi. Oke Bapak Ibu, pertanyaan kasih. terakhir sebelum kita mengakhiri. Pertanyaan terakhir. Siap dokter sama ibu. Yang mau saya tanyakan gini, apakah dalam seseorang itu misalnya dia penyakit kanker, terus apakah bisa menyebabkan, apakah ada bisa juga kanker prostat juga gitu loh. Kayak suami saya kan sakit kanker kelenjar getah bening, terus sudah selesai pengobatan, sinar kemoterapi sudah, tapi ada masalah prostat. Memang kita belum tahu itu kanker prostat apa enggak, hanya sudah dilakukan sistoskopi, pembesaran prostat. Terus, apakah yang mau saya katakan itu, apakah bisa jadi kanker juga jadi 2 kankernya. Yang kedua pertanyaannya, MRI yang dilakukan untuk prostat itu, apakah ada khusus seperti PET scan untuk prostat kan beda. Apakah MRI untuk prostat itu juga beda, bukan prostat yang biasa gitu loh. Itu yang mau saya tanyakan. Her husband has lymphoma malignum, already done the chemotherapy, and now the doctor said he has prostate hypertrophy. Is it malignant or not? And second, about MRI, is it any special MRI examination for prostate? Okay, so the way to decide whether it's prostate cancer or just benign prostate enlargement, you're right, it's through PSA test and an MRI. So if the PSA is normal, then it's most likely not prostate cancer. Okay, but if the PSA is high, then definitely must do an MRI. And the MRI, yes, it is a special MRI of the prostate. So it does depend a bit on, not the machine is not so important, but the doctor that reads the MRI is important. Jadi kemungkinan bisa, tapi harus dilakukan pemeriksaan PSA. Kalau PSA-nya tidak tinggi, jadi berarti dia cuma pembesaran tumor jinak dari prostat. Ya, tapi kalau angka PSA-nya tinggi, ya, kita harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terus kalau untuk MRI itu tidak perlu alat khusus, tapi yang penting adalah dokter yang membaca hasil MRI-nya. Terima kasih, Dok. Thank you. Yeah. Is it done? It's already done. And now we can pray for everybody. Ya, jadi kita mengucap syukur dan terima kasih ya sudah mendapatkan penerangan yang sangat jelas tentang gejala dan pengobatan kanker prostat. Thank you Dr. Xiang. Bapak Ibu semua, kita harus mengerti pada saat kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi Tuhan Yesus pokok sedangkan kita ranting. Dan apa yang Tuhan Yesus punya itu akan mengalir dalam kita. Baik itu kesembuhan, baik itu hikmat, baik itu pemulihan, itu akan mengalir dalam kita. Jadi kita harus tetap berfokus, kita harus tetap erat berhubungan dengan Tuhan Yesus melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan. Dan satu hal lagi, Tuhan Yesus pernah berkata dalam Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Allah, Tuhan Yesus ada di dalam kita. Dia membimbing kita setiap saat. Baik itu kita sedang punya masalah ataupun kita tidak punya masalah. Tidak ada masalah yang terlalu kecil atau terlalu besar buat Tuhan. Yang penting kita melekat erat kepada Tuhan Yesus. Kalaupun kita kadang-kadang kita ragu, Tuhan ada gak sih? Kenapa kita sampai harus mengalami hal ini? Kenapa kita harus mengalami penyakit? Kenapa kita harus mengalami kesulitan yang lain? Itu karena apa? Karena mata kita tidak berfokus pada Tuhan Yesus. Tapi kita beralih, kita memandang masalah kita. Makanya sekarang ini kita kembalikan fokus pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Siapa yang mau didoakan bisa maju ke depan.
Mari Bapak Ibu yang mau didoakan, jangan ragu, maju ke depan. Nanti Dr. Sheng dan tim doa akan membantu untuk mendoakan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya setiap berkat Tuhan yang memberkati kami hari ini telah kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kami persilakan kepada multimedia. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 21 Juli 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Bapak Roni Manuel atau Mongol. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Benin Lim. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook, maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk lawatan Tuhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan Kau begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan setiap kami Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Dr. Suryantini Tuhan, dan Dr. Siang Yip Tuhan Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Kau memakai hamba-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, menjadi saksi dan berkat Kristus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gembala sidang kami Dr. Niko, dan juga gembala CK7 Dr. Yanto. Dimanapun mereka berada Tuhan, berkati pekerjaan pelayanan mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia ada di dalam hati-Mu. Berkati presiden kami berkati presiden kami Bapak Jokowi Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus
Presiden terpilih Bapak Prabowo Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, Indonesia aman dalam pemeliharaan Tuhan. Dan Indonesia emas pasti akan terjadi. Bapak kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk generasi Jeremia. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, anak-anak kami Tuhan Kau dapat pakai Tuhan Yesus. Anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang cinta akan Tuhan, anak-anak yang tidak berani melakukan perbuatan dosa. Tuhan Yesus kami percaya Bapa kepada Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami. Dan sekarang Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Dan kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah damai sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang sampai saat Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai untuk kedua kalinya bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati katakan amin.